Ассаламу алейкум. Здравствуйте, уважаемые друзья. Do'ston, در نمایش این روزه خواستم اندک اویدی به کار در اومدن یا собеседование مصاحبه اندک صحبت کرده باشیم و چون آگاه هستیم کاری گویم کوریر یا خود قاسی دستافشی درسی خیلی معمول است و عموما برای کارها را آغاز کردن اول برای خود собеседование ضروری می شود و امروز مثالی یکی از چنین گوییم مصاحبه собеседование новобасته به کدام کار چی برنامه ساز چی کوریر البته آغازش از собеседование آغاز می شود او دیگر موضوع می توانید در کامنتاری نویسید. اینک دوستان اقتصاد کنید تا از نمایش‌های نو بیخبر نمانید. به دوستان و دیگران روانه کنید лайк و رفتیم. Салом, здравствуйте, салом, здравствуйте, ассаламу алейкум, салом, здравствуйте. من از شرکتی تیزرسان برای مثال تیزرسان یعنی شرکت گروه من از شرکتی تیزرسان زنگ میزنم. Я звоню от компании «Быстрая доставка». من از شرکتی فلان زنگ میزنم. Я звоню от компании такая-то компания. Я звоню от компании. یعنی من از نام شرکت زنگ میزنم. ما جوی کور خالی خاصی یعنی کوریر داریم. У нас открыта вакансия доставщика, курьера. Молво джои кори холи дори. У нас открыта вакансия. Вакансия джои кори холи. آیا شما به چنین کار شوقمند هستید یا اینکه به شما چنین کار لازم است؟ Вы были бы заинтересованы в такой работе? Вы были бы заинтересованы в такой работе? آیا شما به چنین کار شوق دارید؟ Вы заинтересованы в такой работе? وعليكم السلام. Здравствуйте. وعليكم السلام. یعنی علیک و سلام. بله من خیلی شوق دارم و یا очень заинтересован. یعنی من به این کار میل دارم خواهش دارم. بله من خیلی شوق دارم و یا очень заинтересован. من همیشه آرزو داشتم که در ساحه کار کنم که فعال باشم و به آدمان کمک کنم. Я всегда мечтал работать в такой сфере, где можно быть активным и помогать людям. Помогать людям به آدمان کمک کنم. من همیشه آرزو داشتم. Я всегда мечтал که در ساحه کار کنم работать в такой сфере که فعال باشم где можно быть активным و به آدمان کمک کنم и помогать людям. بهترین прекрасно. عجایب прекрасно. در اول بیایید بعضی مسئله ها رو عمیق کنیم. Для начала давайте уточним некоторые детали. در اول для начала بیایید بعضی مسئله ها رو عمیق کنیم. Давайте уточним некоторые детали. یعنی نازکی های کار رو باید پیش از به کار در آمدن چیکار کنیم؟ عمیق کنیم، مصلحت کنیم تا نافهمی نشود. آیا شما در ساحه تحویل یا доставка تجربه دارید؟ ماشین شخصی یا велосипед دوچرخه دارید؟ У вас есть опыт работы в сфере доставки или владения личным автомобилем?
или велосипедом. شما در ساحه доставка تجربه دارید؟ машине шахси или велосипед дорит? У вас есть опыт работы в сфере доставки или владения личным автомобилем или велосипедом? بله، در دیگر شرکت و صفت خاصی تجربه دارم. Да, у меня есть опыт работы доставщиком в другой компании. در دیگر شرکت تجربه دارم. من ماشین و دوچرخه دارم. از این رو من در منطقه‌های گوناگون شهر کار کرده میتوانم. اینجا داشتنی ماشین یا دوچرخه رو من برای مثال آوردم. Я владею автомобилем и велосипедом, так что у меня есть выбор для работы в разных районах города. من ماشین دوچرخه دارم. از این رو من در منطقه‌های گوناگون یا خود دلخواه شهر کار کرده میتوانم. Я владею автомобилем и велосипедом, так что у меня есть выбор для работы в разных районах города. خیلی خوب. Замечательно. خیلی خوب. Замечательно. خیلی خوب. Замечательно. ما آماده امکان میدیم تا با نقلیات انتخاب کرده‌تان کار کرده توانید. Мы готовы предоставить вам возможность работать на выбранном вами транспорте. ما آماده یعنی امکان میدیم تا با نقلیات انتخاب کرده‌تان کار کرده توانید. Мы готовы предоставить вам возможность работать на выбранном вами транспорте. آیا شما شهادتنامه رانندگی دارید؟ Есть ли у вас водительское удостоверение? آیا شما شهادتنامه رانندگی دارید؟ Есть ли у вас водительское удостоверение? Есть ли у вас водительское удостоверение? بله. من شهادتنامه رانندگی کاتегории Б و زیاده از 3 سال سابقه رانندگی دارم. Да, у меня есть водительское удостоверение категории Б и опыт вождения более 3 лет. بله. من شهادتنامه رانندگی کاتегории Б و زیاده از 3 سال سابقه رانندگی دارم. Да, у меня есть водительское удостоверение категории Б и опыт вождения более 3 лет. اینچنین به شما لازم است که دانش ابتدایی درباره شهر داشته باشید. Еще нам потребуется, чтобы вы обладали базовыми знаниями города. و توانید که برنامه‌های نویگاسیونی را برای قولای کردن مسیر خود استفاده برید. И могли использовать навигационные приложения для оптимизации своего маршрута. اینچنین به شما لازم است که دانش ابتدایی درباره شهر داشته باشید و توانید که برنامه‌های навигационی را برای قولای کردن مسیر خود استفاده برید. Еще нам потребуется, чтобы вы обладали базовыми знаниями города и могли использовать навигационные приложения для оптимизации маршрута. آیا شما این کار را کرده میتوانید؟ Вы с этим справитесь? آیا شما این کارها را کرده میتوانید؟ Вы с этим справитесь? Албатта, конечно, албатта.
Конечно. Ман бо шаҳр шинос ҳастам, шаҳрро хуб медонам ва барномаҳои навигатсиониро истифода бурда метавонам. Я хорошо знаком с городом и умею пользоваться навигационными приложениями. Ман бо шаҳр шинос ҳастам, яъне шаҳрро медонам ва барномаҳои навигатсиониро истифода бурда ҳам метавонам. Я хорошо знаком с городом и умею пользоваться навигационными приложениями. Метавонам роҳҳои беҳтаринро барои сари вақт расонидани бастаҳо, яъне бор, интихоб кунам. Могу выбирать оптимальные маршруты, чтобы доставлять посылки в срок. Метавонам роҳҳои беҳтаринро барои сари вақт расонидани бастаҳо интихоб кунам. Могу выбирать оптимальные маршруты, чтобы доставлять посылки в срок. Хуб дӯстон, ин буд қисми яки намоиш. Албатта агар шумо майл хоҳиш дошта бошед қисми дуи онро ҳам сохтан ҳаст, имкон ҳаст, асос шумо нависед кадом мавзӯъҳои навро интизор ҳастед ва дар борааш фаҳмидан мехоҳед. То дидани дидор, саломат ва муваффақ бошед. Удачи, друзья, и берегите себя.